Ah, lo va a grabar desde ahora. Okay. So there's a question in the chat. How did you get to this realization of knowing that you are not here? ¿Cómo llegaste a esta realización de saber que tú no estás aquí? Jesus says, be here, but not of here. Jesús dice, estate aquí, pero no de aquí. He taught forgiveness of our thoughts in order to collapse the me and become the no me. Él enseñó el perdón de nuestros pensamientos para poder colapsar el yo y volverse un no yo. He said there is no world after his resurrection. Él dice que no hay mundo después de su resurrección. Wow, I didn't know that. Wow, eso no sabía. Okay, first he question. teaches that in the Course in Miracles. He teaches that in the Course in Miracles. Él enseña en el curso de milagros. All right. Okay. The thing is that I didn't get this realization. La cosa es que yo no tuve esa realización. So the one who believed himself to be on a path Así que aquel que creyó en sí mismo, que sí mismo estaba en un camino, turned out to be non-existent. resulta que no existía. But I have absolutely no clue about how that happened. Pero yo no tengo absolutamente ninguna clave de cómo eso sucedió. It had nothing to do with what I believed to do. No tiene nada que ver con aquello que yo creía hacer. And it had nothing to do with what I wanted. Y no tiene nada que ver con aquello que yo quería. Because what I wanted was to become a happy person. Porque lo que yo quería era volverme una persona feliz. And whatever I was believing to do Y lo que sea que yo estaba creyendo hacer, was in order to become a happy person. era para volverme una persona feliz. So why and how this illusion suddenly dropped, Pero por qué y cómo esta ilusión de repente se cayó, I have no clue. no tengo idea. I didn't do it. Yo no lo hice. It had nothing to do with what I thought I'm working on. No tenía nada que ver con aquello que yo pensaba en lo que estaba trabajando. And regarding Jesus, Y acerca de Jesús, actually it was a bit like that for Jesus as well. bueno, creo que era un poco así también para Jesús. I don't want to compare me to this guy. No me quiero comparar con él. But in the end, he couldn't do it as well. Al final, él tampoco pudo hacerlo. He was teaching his method, Él estaba enseñando su método, believe in God and that stuff. cree en Dios y todas esas cosas. But then at the end, hanging on the cross, Pero al final, colgado en la cruz, he had no chance anymore. no tenía más oportunidades. He couldn't do anything. No pudo hacer nada. He didn't even believe in his own teaching anymore. No creía en su propia enseñanza tampoco. Oh, Más. Father, why have you left me? Oh Padre, ¿por qué me has dejado? And again, there was no answer. Y otra vez no hubo respuesta. He just died. Él murió. That's liberation. Esa es liberación. You're only looking at death, and he did not show death. He showed resurrection of the mind. Of course, and after he said, "Forgive them, for they do not know who they are." After he said, "Father, why have you left me?" And then his mind, after the crucifixion, became resurrected, and then he showed that there was no death,
because he showed his physical body, because he had to go through the physical experience to realize there's no death, there's no world, there's no Yes. me. ¿Podés traducir, Gaby? Oh, I'm sorry, perdón. Sí, dije que Jesús no murió, o sea, no se está hablando de la figura física, que no murió, que pasó por la resurrección, que él dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Pero luego dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y luego pasó por la muerte física y luego la resurrección de la mente, que es la pérdida del yo, que es lo que está explicando él ahora. Entonces se mostró en su cuerpo físico, habiendo pasado por una experiencia física, en su yo, en su no yo. Por eso pudo presentarse. Sorry. No, that's fine. But what's the question about that? No, the question was, you already answered it. You said, I don't know how, it just happened. The illusion dropped. Absolutely. It turned out to be illusionary. ¿Cómo pasó por esto? Y él dijo que la ilusión cayó. Yes, and afterwards there's no one there anymore. But apparently the body still functions and does its thing, but there is no experience of someone being here, recognizing a world. ¿Cómo empezó? How did you No hay start? nadie, y luego no hay nadie ahí, aparentemente está ahí, pero no hay nadie que está experimentando como un yo el mundo. Yes. Andrea, esto de las leyes universales y la causa de efecto, esa es una de las preguntas que quería hacerte. One of the questions I have is about universal laws and cause and effect. ¿Sí? Margarita. ¿Existen o no existen en este sueño? Do they exist or not in this dream? No, they don't exist. No, no. No, no existen. Bien. Okay, maybe a question last. We are actually over time. I don't know. We should. Over time? Maybe we have the question from the chat, and if anyone else wants to ask a question afterwards, we can still do that. Podemos tomar una de las preguntas del chat y si alguien más quiere hacer preguntas, podemos hacerlas. All right. Was there a chat question in the chat? Yeah. Okay. Yeah. Did your death help you to find your apparent place in the apparent world? ¿Tu muerte te ayudó a encontrar tu lugar aparente en el mundo aparente? Like your work? Yeah, go ahead. Like your work? Or... Well, I just answer. Como por ejemplo tu trabajo? Go ahead. Yes and no. Sí, no. It's more like that the illusion that I have a place in the world or that I need to have a place in the world, that illusion dropped. La ilusión de que yo tengo un lugar en el mundo o que necesito tener un lugar en el mundo, esa ilusión es la que se cae. So yes, as long as there was someone, I thought that I still need to find the right place for me. Así que mientras yo todavía estaba, pensaba que necesitaba encontrar el lugar correcto para mí, encontrarlo. So it was just that dream dropped together with a person. Así que solamente ese sueño se cayó junto con la persona. And suddenly there was no place left anymore where I could be. Y de repente no había más ningún lugar a donde yo podía estar.
Okay, there's a Spanish question in the chat. Yeah. Let me see. Hello, Andreas. Thank you. My question is, karma does not exist either, and the purpose of life? Yes. Pregunta, let me translate it in Spanish. Hola, Andrea, gracias. Mi pregunta es, ¿el karma tampoco existe y el propósito de vida? Yes, there is neither karma nor a purpose of life. Exacto, no hay ni karma ni un propósito para la vida. Yes. Sí. Thank you. Sí. Yes, thank you. Y Andrew, ¿cómo seguimos? Then how do we En go esta on? película. This movie. Oh, it will go on by itself, apparently. Va a continuar por sí mismo, aparentemente. You don't need to go on. Tú no necesitas continuar. El yo, se refiere al yo. Ok. But, es decir, no hay un yo, no hay un plan superior, There is no not hay a un me, ser there is not superior, a higher plan. ¿No hay un qué? un ser superior que comande, A higher self that commands. no hay nada que aprender. There's nothing to learn. Y la película sigue rodando. And the movie goes on, or the dream goes on. Apparently. Aparentemente. Yeah. Sí. And it's whole and complete. But maybe this is not a dream. Y está completo y entero, pero a lo mejor esto no es un sueño. Sitting in front of a screen and being you and thinking and feeling is not a dream. Estar sentado frente a la computadora y mirar y pensar y sentir no es un sueño. That's the natural reality. Esa es la realidad natural. Which is real and unreal. Es real e irreal. The only dream is I am separate from it, only experiencing it. El único sueño es yo estoy separado de eso y solamente lo estoy experimentando. That's the only dream. Ese es el único sueño. And yes, what apparently happens just apparently goes on. Y sí, lo que aparentemente sucede. For no reason. Sin razón. But it's whole and complete. Pero está Always, entero, so to speak. ¿Cómo es? It will never be more wholeness. No va nunca a ser más completo. It will never be more whole than this. Nunca va a ser más completo que esto. It's just this. Es solamente esto. Timelessly. Sin tiempo. O atemporal. There is no becoming in this. No hay un devenir en esto. There is no real achievement in this. No hay ningún logro en esto. This would just be dreamt hopes. Esto solamente sería esperanzas soñadas. And the good news is it doesn't need that. Y la buena noticia es que no necesita eso. What apparently happens, doesn't need any additional realization. Lo que aparentemente sucede, no necesita ninguna realización adicional. It never needed it. Nunca la necesitó. It was just a dream. Era solo un sueño. That I still need to find true love, for example. Por ejemplo, que yo todavía necesito encontrar el amor verdadero. No. No. It was never needed. Nunca fue necesitado. It was okay all the time.
Estaba bien todo el tiempo, ok todo el tiempo. It was whole and complete all the time. Todo el tiempo estuvo completo y entero. All right, so I would say that's Okay. it. Yo diría que eso es todo. There is no teaching. No hay enseñanza, There's nothing to remember. no hay nada que recordar, There's no suggestion. no hay sugerencias, There's nothing to do or to not do. no hay nada que hacer o no hacer. There just isn't anyone. No hay nadie, simplemente no hay nadie. What is Lo que es and what apparently happens y lo que aparentemente sucede is just naturally itself. es naturalmente sí mismo. And by being so, it's naturally whole and complete. Y por ser así es naturalmente entero y completo. There's nothing to find and there's nothing to get. No hay nada para encontrar ni nada que encontrar. And there's nothing that has been lost. Y no hay nada que haya sido perdido. It's this. Es esto. It's just this. Es solamente esto. Thank you very much. Thanks for joining. Gracias por unirse acá. May I say about the books you have in Spanish? Maybe you can do it. Yeah, I will say it. Just to let you know, to the Spanish-speaking group, there are 2 books in Spanish in his website that you can get. Ay, perdón. I was speaking English. Perdón, para el grupo en castellano, en su página web hay solamente 2 libros que él escribió, libritos que él escribió, que pueden refrescar esto y que está ahí en su página web, si alguno de ustedes estuviera interesado. But you can also say there's nothing in them. Pero también podrían decir que no hay nada en ellos. Okay, gracias. Thank you very much. Nice to see you. Thank you. Gracias. Goodbye.